Assalamu alaikum warahmatullahi odendo abul makedo ali mankando lolo tani kele kafuli ba bela jele nye asma baga yego Fatima Tazara cine sodo Seko Sako Habib Chia Dani de Pale Fatima Takuyate Batiri Tambadu Ali Kafuli Fatima Takuyate Alaka sini kina dambela jelema Jeneba Kamara Wanta Sar Alaka sini kina dambela jelema Merci Sidiki Fofana Alaka sini kina direma Buyaka Nyeli duriye Afalendo anina akakene fo italanga hada madendo afare suko kabo hakili kono ni dona hakili kono ibeta soro na efe min la ayreba tie no elle pima fronto ali mankando mena kulisido ila wido kungurni do atejenya grando se bena leka kuma en tant que ni marasa to de fo ite jabi moko ti jabi moko si te signé sima nga nille bele ba indi nana garasa doya mali imbe joli nyana betla ki rege victime ye ko moko be ki na alna niki ka entraité fanani banani kelaw ka entraité moko jugu e massa ni horonyate horon kolonyate haramade fa wallahi ne bi nyere faade pima fronto ka video aw bela jele nyaaya video mi kera saka billah ko volume de tugudi wa e massa ay jojo volume ça va maintenant c'est pas que volume c'est bon volume kajiba asma bagayo est-ce que volume kanyawa dube ka se ko volume
ani Fatimata Zahra a bɛ se ka sigi ɲɛ ni a ka ɲɛ n'a ma ɲɛ ni len belebeleba ye n bɛna kulisi don a la ka tɛmɛ ni sen fila ye wa Sebo ok an ka taa na sen fila ye wallahi aw bɛna cɛ ka video lamɛn halala den don ni hafa den don ni hɔrɔn don Pima Foronto Ali Mankan don video in bɛ e de kan ani Idris Abdul Nyange ye video min kɛ an bɛna tiɲɛ ni nkalon don bɔ ɲɔgɔn na c'est à dire quoi kabako dan don quoi wallahi billahi ci ni lebu de hɔrɔn faga a falen don nin na cɛ nka ni donna kunkolo kɔnɔ billahi nin ye bagan de san bɛrɛ de bagan ko ale bɛna hakilina di mɔgɔ ma bagan denya kan fɔ la wallahi billahi cɛ nin ye baganya ye sa a ma dan a ka baganya ma dɛ a bɛ n'i jɔ mɔgɔw sen de kan wallahi billahi a t'a dɔn a ye fɛn kɛ ko n bɛ ka n ka hakilina de fɔ an fana bɛ nin ka hakilina fɔ i ye bi ka kulisi don i la ɲuman in sigilen bɛ hɔrɔnya tigɛlen b'aw la diɲɛ tigɛlen b'aw la wallahi billahi cɛ Pima Foronto le belebeleba in a falen b'a ni na nka n'i donna hakili kɔnɔ a foyi tɛ kunkolo kɔnɔ zéro à la base a taara ekɔliso kɔrɔ ka taa hɔrɔnya ɲini ka na hɔrɔnya di hɔrɔndenw ma ka taa bonya ɲini ka na karama di hɔrɔndenw ma e ka duniya b'i kunkolo kɔnɔ i bolila ka bɔ Mali kɔnɔ e ka duniya ye mun ye fantandenw ye aw nɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw da la aw tɛ malo wallahi billahi ni maloya tɛ hɔrɔn faga quoi i kan k'i yɛrɛ faga dɔn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni lebu tɛ hɔrɔn faga Pima Foronto i ka video bɛna de décortiquer maloya tɛ aw faga wallahi billahi a ye video min kɛra sa k'aw bɛ yan ka na yɛrɛ kɛ victime ye tuguni video kɔnɔ a bɛ mɔgɔ blessé cɛ tɛ video kɔnɔ a ma maa min traité i ye wari minɛ cɛ tɛ yen Arsa Konate a y'o tereke de ye a tɛ dan o ma dɛ ni ne mana fɛ kojugu sisan a bɛ sin k'o traité k'o kɛ sise ye k'o ɲɛsin Aratubaji ma o yɔrɔ de la ale b'i sen jɔ a kili kan cɛkɔrɔba langolo sigilen b'a ka so kɔnɔ jugu c'est à dire quoi k'i sigi ka salon kɔnɔ sunkuruba denya kan fɔ la k'i bɛna mɔgɔ blessé ka t'i dogo i ka wo kɔnɔ e cɛ nin ye lebu ye sa n ko kafiriya dan don ko wallahi billahi kafiriya dinɛ kan da masa ala ye ninnu ni hadamadenw bɛɛ Mali nin ma cogo di sa an bɛna don a ka kuma kɔnɔ non c'est pas possible an ka taa lamɛn toujours a bɛna video min kɛ aw bɛɛ b'a lamɛn ni nin ye den ye ni nin ye halala den cɛ non c'est pas possible après an bɛna Abdou Nyange ta in na an bɛ ni Mali ko kuma de fɔra len file an y'an ka wariw yɛrɛ bɔ k'u don t-shirtw la yan ka diɲɛlatigɛ fɛn kelen kɛ an y'a sɔrɔ franchement n bɛ dugumɔgɔw ka girin ni anw ye surɔfɛn dɔ tun ma a ka bɔ hakili ma an tun tugunnen don an ye kuma sugu bɛɛ fɔ mais an tilara ka bɔ yan an taara Mali la ala la anw kan ne yɛrɛ interpellé la polisi la bi aéroport directement ka n ka dala kan na an y'an ka passe ne yɛrɛ plus particulièrement ne yɛrɛ ye n ka passeport fara yan donc n taara Mali la u ye ne yɛrɛ minɛ moi personnellement u ye ne minɛ bi aéroport la u ye ne yɛrɛ Pima minɛ u ye n ɲininka Pima tu as fait ça mun ni ya nin na a donna ta bɔra tan ne man bila la ne y'a kɛ ko Mali ka di ne ye ne y'a kɛ ko n tun bɛ fɛ n faso ka jɔ tiɲɛ kan mais bi ne bɔra réalité dɔ kalama réalité ye nin ma ɲi dɛ malima ja an bɛ k'anw yɛrɛ faga ji min kɛlɛ la ko wari tɛ yen ko an k'an jija a ko an ka baara in kɛ ko mɔgɔ wari t'a la ja o y'a sɔrɔ
Mère Bekata Kadi, Anga Nyamoma, million Bekata Kadi, Angoma, Maloboro Bedji, Anga Nyamoso, Nyoboro Bedji, Yafre. Voilà, on va hakilité ni yoro na beta confirmer nyefe. Akambe jumo jumema, mama otofo ni yoro inade. A beta confirmer nyefe. Maloboro Bedji, nyemo kaso. Akambe arasa di mane yoro ina. Wori bedama. Sanu bedama. Ako a prévu be ba bolo, adalu be la jelemba bolo. Ale pima fronto ale ba kalama. Niye au ka arasa de ya bolo si sabe kala nogo. Ate ka foyi ke halibi de. Prévu ba bolo, dalu ba bolo. Depuis campagne de ale be ni be kalama. Ale ma bo depuis campagne ndonde kani kuma info de. O don ama poko fo de. Ko arasa yo wori mine ko prévu ba bolo o don. O don ale y'a dɔn k'a fɔ ko arasiba ci ye wari minɛ mais ale y'a ka passeport fara maa min y'a ka wari minɛ e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ mali jɔla ye o ye wari minɛna de ye i ka passeport fara mali état y'a ɲininka ko état de ko mali ko de kosɔn ɲi ka passeport fara jɔn nɔfɛ arasiba ci a ko a feerelen bɛ a ko sanu de dira ma mais ale y'a ka passeport fara o mali ko kelen de kosɔn mais ale ko o campagne kelen kɔnɔ ko ale b'a kalama ko wari de dira ko malobɔrɔ bɛ jigin a ka so sanu bɛ jigin a ka so wari bɛ jigin a ka so a ka prévu bɛɛ lajɛlen b'ale bolo a dalilu b'a bolo o kɔrɔ arasa feerelen bɛ maa ɲɛnama de idéologie ko kelen de maa do maa man ka tigɛ a kɔ a filanan maa minnu aw b'a nɔfɛ a ye tigɛ a la hɔrɔn tɛ ni ko maa ma ko a ye maa jugu ye ka ban i y'a dɔgɔya ka ban n'a y'a sɔrɔ nkalon don i y'a dɔgɔya ka ban nka ni tiɲɛ don i ma kuma jugu fɔ i ye tiɲɛ de fɔ nka aw b'a hakili ta a ka kuma in na ko malobɔrɔ bɛ jigin ɲɛmɔgɔw ka so a bɛ ka kuma CDR de kan sisan ni leyin de bɔra a nɛnbara sanfɛ ko arasibaci ale tɛ arasibaci kiritigi hali n'a bɔra CDR kɔnɔ ni sunguruba tɛ walahi bilahi diɲɛ bɛ yɔle ɲɛ a ye masa ni hɔrɔn kolonya tɛ hadamaden faga diɲɛ kɔnɔ maloya tɛ hɔrɔn faga ko a bɛna hadamadenw bagabaga n'a a farikolo bonya ye masa ni ye libu ye sa e bɛ se ka hadamadenw menacer ni hadamaden dala kan banna k'i barika ban a bɛ ko le kɔnɔ a tolilen don i tolilen don ko i bɛ fɛn min dilan i b'a tiɲɛ de hɔrɔn kolonya kasa de b'aw nɔfɛ mɔgɔlankolonya kasa galonjugu kasa hinɛbɔnɔya kasa hɔrɔn kolonya kasa libu kasa galon tigɛ ka da fadenw na ka da balimaw la ka da sinsinw la ko ale tulolen don e tulora fu de la i tɛna tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye e ka kuma in bɛ mun de ɲa mɔgɔw ye bi an bɛna don a ka kuma kɔnɔ toujours a bɛna min kuma mun fɔ kabako dan don balo bɛɛ lajɛlen taalen mais kuma ni cɛɲi ni tiɲɛ man kan kuma ni cɛɲi ni tiɲɛ man kan o kuma ne bɔra ka yafa deli ne y'a dɔn k'a fɔ ko ne ye baara min kɛ ko a ma ɲa ne bɔr'o fɛ ka yafa deli n ko bɛɛ fama o kalon haramu ye ne filila n ye yafa deli mariamaw fɛ bɛɛ b'a dɔn i man ka baara tɛ ne t'o kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ye fama neni i bɛ tiɲɛ fɔ fama ye mais fama tɛ dɔgɔya c'est moi qui dis tout le temps ne tɛ mɔgɔ si neni bɛɛ b'o dɔn ne la o tɛ ne jamu ye o tɛ ne tɔgɔ ye o tɛ ne jamu i bɛ se ka nkalon bɛɛ da n'a fɔ o j'insulte son bɛɛ b'o dɔn a ko ale tɛ mɔgɔw fa nɛnɛ a tɛ maa nɛnɛ wa ni ale fana tɛ nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la a ka fisa maa ka nɛnɛ a ka fisa a ka nkalon tigɛ ka da na sunguru b'a diɲɛ kan fɔ la bilahi jinɛya diɲɛ kan fɔ la i ka salon kɔnɔ bilahi heci asa ye wari min minɛ n'a jiginna ka sɔrɔ n'i ma bɔ n'a ye k'i fa den ye sunguru b'a diɲɛ kan fɔ la e k'a fɔ mɔgɔw fa nɛnɛ a ma fisa i ka nkalon tigɛ a la ka da e masa ko ale tɛ mɔgɔ dɔgɔya dɛ ko a tɛ mɔgɔ
kana mɔgɔw diffamé kɛnɛ kan dan kan kana mɔgɔw blessé ka t'i sigi i jukuna kan i ka salon kɔnɔ jinɛyadenya ka fɔ an ka lamɛn an y'o baaraw bɛɛ kɛ ne ye yafa deli j'avais raison ka yafa deli parce que ɲa fɔ n bilara erreur kɔnɔ a jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye problème sɔrɔ CDR kɔnɔ k'i taara kaso la u sera ka mun k'a tigi kelen ka fɛn u sera ka mun k'u ye a bɛ kɛ nin kɛ dalilu ye ka arasa kɛlɛ ok a ye nin ta est ce que nin y'a bɔ kun ye CDR kɔnɔ ayi a bɛ nin kɛ a ka preuve ye ok an bɛ nin fana ta jiginna u bɛ mun f'i ye ko sariya kɔ sariya kɔ tɔɔrɔya kɔ cɛ o cɛ taara kaso la kɔrɔ i bɛ hakɛ to n b'i tɔgɔ fɔ cɛ o cɛ taara so la arasi t'a nɔfɛ muso o muso taara so la arasi t'a nɔfɛ n tɛ critique la dɛ n tɛ ka mɛnɛ classe n bɛ kuma la a bɛ ka nin bɛɛ fɔ k'a tɛ ka classe kɛ k'a tɛ ka foyi k'a tɛ ka kuma jugu foyi fɔ dɛ a y'a lamɛn toujours de a ye nin sunguruba den lamɛn a y'a jateminɛ a jɔnni bɛ yen k'a bɔra kaso la ala hɛrɛ la ko c'est à dire u sera k'a tigi labɔ tout de suite a y'a dɔ fɔ ɲinɛ aw ye nin sunguruba den ɲininka ko tuma na sariya sigi kun ye de ko sariya denw o ka sariya bonya n'i bɛ sariya bonya dɔrɔn i bɛ sin ka bonya ten ale ko ale ye yafa deli a yafa deli tɛ yen o sariya kɔnɔ yafa deli n'a ka di ɲɛmɔgɔ ye yafa deli man ka e nabɔ kaso kɔnɔ e ye yafa deli u ye e bila i ye passeport fara i ye mali dɔgɔya ka mali bɛ nɛni ka mali bɛ dɔgɔya mali yafara e ma o la o dɔn o ɲana i y'u félicité k'u barikada o dɔn o tɛ sariya bonyani ye koyi jinɛdenya ka fɔ la o ye sariya sɔsɔli de ye kafiridenya ka fɔ la o ye sariya bafuyeli de ye mɔgɔ nɔgɔlen ninnu mɔgɔ kasabolen ninnu a bɛ fɔ nin de ma ko suɲɛni sariya sɔsɔbaga o tɔgɔ a bɛ fɔ nin de ma ka loi trahir jɔn de b'a dɔn k'i ye wari de d'u ma k'u ka bɔ jɔn de b'o kalama mana ka fɔli fukaridenyaya ka fɔ la k'i bɛ n'i yɛrɛ kɛ maa ye mɔgɔ kɔnɔ janfa k'i bila ni lebu tɛ hɔrɔn faga ne bɛ n yɛrɛ faga de diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ n'i yɛrɛ kɛ maa ye maaw bolo janfa k'i a y'a tatɔ filɛ lagalagatɔ tatɔ filɛ hinɛbɔnɔ tatɔ filɛ fugariden tatɔ filɛ janfa k'i tatɔ filɛ ne fila tatɔ filɛ adamadenw bɛ o de fɔ ala farikolo a falen a nin na mais lɛ a tɛ se ka fɔ kɛ ni lɛdenya tɛ ka tiɲɛ dɔrɔn ne fila da fila hɔrɔn kolonya fila mɔgɔlan kolonya fila lebu fila e cɛ nin ye lebu ye sa ni ye jaabi n b'i ɲɛ tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ sunguruba denya kan fɔ la i m'a fɔ n'i ye mɔgɔ min sɔrɔ kare kɔnɔ o bɛ ye de ma i b'i si kɛ bagabagali la i bɛ se mun na ka tiɲɛ kɔ kana na hɔrɔn ka fɔ maaw ye kana maaya kɔrɔ sa hɔrɔnya kɔrɔ sa danbe kɔrɔ tɛ kɔrɔ sa e ala n b'i da hɔrɔnya na n b'i da kan kelen tigi yɛlɛ sa kan kelen tigi bɛ misa hɔrɔn bɛ misa e masa dɔnniya bɛ misa kodɔn bɛ misa maaya bɛ misa jɔn de b'a tu k'a nɛmu a ka bɔ n'a ye n'a fɔ a den don ni sunguruba den tɛ a ka bɔ n'a ye ni asa ye delila ka fɛn fɔ a ma walima k'a dɔgɔya a n'a pɛrɛbu b'a bolo n'i ma bɔ n'a ye e t'i fa den ye e de halala den n'i ma bɔ n'a pɛrɛbu ye e ye sunguruba den de ye e bɛ saga kan an k'a ka kuma lamɛn a bɛɛ de ko a ye to sariya kɔ a ye to sariya kɔ o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen depuis quand a ye to sariya kɔ o ye kojugu ye depuis quand e maliyɛn aw ye maliyɛn filɛ depuis quand a ye to sariya kɔ o ye kojugu ye depuis quand e alahuma donc ka sariya sɔsɔ awɔ o de tɛ kɛ yan sunguruba denya ka fɔ la mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ bi ko
ko rasta kadi awi problème fu tala o ya wadi voilà amount to fali bi de ko amunu be kala sa defa bi jondo ne ali ay to fo nga hali ba ma fe fo mo anga la may la to sikile fele anga la rasta te dia awi kanero meneta ko to ça c'est sûr ko rasta gada ale yede nga ba buru ya ay wori mine na folo jigina ka so a prévu bo mbula te daw mo da bena réseau avec abuja abona ma fe ko la may na bono sikile fele sun groupe dinya ga fo anga la akoto on korokedo mais aw fefe be ka video ko bi ko rasta ko ni aw be ka mo faune ni bi ko baune ni ko ra aya galon sira na ye galon dige kafri ye galon dige mo si ma fana ni mo ma pauna ni aw de nana ka galon sigalo anya o jabi toronde mama ni ala ye malion mami be galon sige harama de na oni fana ni jumende ka jugo aya o ta ay kelenta ali mba peze mba mbu fla peze nyofe ay kelenta mami bi fana ni we dalun tanya de mami be galon sire hada madena we hasidiya ni kafriya ni danga dinyadi no yisoro bi sugo nyimi ay galon takadana ko ambe ka mo fana no ko banani ni galon yere de depuis ala ka neda ne madeli ka video ko ni ma mo do de jabi kada aka mo lankolonya kada aka galo kada aka tonyoni kada aka mo lankolonya na ka janfa ana ka hina bono ya ko da tulola o de be do be tulola no donu tulola o be singa fo ko haye ko ay mo nani o ay mo fana ni abe singo de ka dalu ye ko ye mo fana ni ko banani en tant qu'intellectuel horon te kadi sigi jukuna ka ika salon kono sunguruba dinya ka folo anga la metuduru abena sara de quoi wallahi billahi non c'est pas possible ben kala o yem ben galo intige o yebbi ay video ni ay enregistrer aw ka bla aw bulu aw fa linda 148 personnes presque 140 personnes wallahi billahi mama fere video ni ko rasta alibi dondo ben ala tijene ko sobre ni fe flo ko rasta nu de ben klaka rasta ne tukuni u bena bo tinya do kalama tukuni u bena bonya hakili ma wulu aw fa flendi wallahi u bena klaka bla rasta la be jugo ni on rebe parce que tinya do be duguma réalité do be duguma naw ya ye nya do ngodo aw dawali be ban voilà allahu akbar kuma be dibila pati hey padara saja wala kafri ye galunti sunguruba dinya galunti be sagaka ko do be duguma o ko nyemunye o to abe fundi ni mako kamano ka zaliru saputili fi ba kono ma jugudu laga todo ma nyumande qualification dudu modudu hey zaliru ko aita gono abita dusu kolo la be kafri yani la made so echi qualification dudu ni ka dam mala mami ni ba fe ka kolo nyimi ka kolo ni qualification dudu qualification mi mba ira ka foko maw aitigala jon ko so abe ka video ko jon est-ce que aba kono est-ce que la nyini jumende bala ba kunu bisi saka ko lo sike kana fa sike ka ta sike ibi kinye do ko de kono munane pourquoi est-ce que abe position mina opposition mbi ya maria dama ka ninguma info est-ce que a droit lembe ka ninguma info biwa est-ce que munade abora pika ninguma info abe ta confirmer nyefe la nyini ni miri mi ni kodo mimbala ntaw kele de nga hakina de befo nga be adresser awla mbaw to nye i depuis quand mami ko ale ta rasa kele mo ko so mami ko arasbati hal na ale bora rasa ko ale ta to mami tara ya fadeli dani de parive o kelende nana sige tukuni ha chukunaga nguruba dia ka fola afole vleni kana da baba amade i chukuna to be fi comme on veut que l'on Arsène n'a ni gagné son groupe à Diagavola. Quand on a Arsène au Kaniwa,
laga to sigilen filɛ de nakɔnɔ sigilen filɛ de an ka lamɛn a bɛna confirmer yɔrɔ min na an ka lamɛn diɲɛ dun ko dun ko fasojɔ kɛnɛ kan ko ni an récupérera ala kana to an na bi m'a to an ka récupérer aw ni ne an ka sigi an ka jɛnbɛ a ye ɲamaden lamɛn ne ma nin fɔ dɛ a bɛ kan de an bɛɛ de qualifié k'an bɛ récupérer après a ye ɲamaden lamɛn fugari bɛ bolo bɛɛ ye fugari de ye komi ale ye fugariden ka récupérer k'a fɔ bɛɛ ma ko bɛɛ bɛ récupérer après fugariden man kan filɛ dɛ ɲamaden man kan filɛ dɛ ko bɛɛ bɛ récupérer i ni ala cɛ n b'i ma ni ala ye anw bɛ récupérer ni ala cɛ n'anw bɛ récupérer mun na i bɛ kuma mun na i bɛ kuma n'an bɛ récupérer i tɛ i da de dɔrɔn an bɛ récupérer n'an yɛrɛ ye janfanci filɛla kɔnɔ bɛɛ ye janfanci de ye i n'a fɔ ale ye kan koron kolonya kasa mɔgɔlankolonya kasa danbɛntanya kasa lebu kasa janfa kasa bɛɛ sigilen ɲɛna mali in bɛɛ sigilen ɲɛna jɔn maa jumɛn de kan ka da nin na diɲɛ kɔnɔ maa jumɛn diɲɛ tanuni tɛ yen nin ye min dara sa kan diɲɛ kuma tɛ yen hɔrɔn kan maaya kan dɔnni kan gundo kan Allahumma n b'aw ma ni ala ye sa jɔn de ye nin dɔgɔya o dɔn mais maa bɛ maa bonya ten maa bɛ maa dɔgɔya ten ayi sa fɛn dɔ de kɛra mun kɛra u jaabira kun du de kosɔn kuma ani kuma tigi maa bɛ se ka maa nani ayi nka ni maa ye nkalon siri i la i tɛ bɔ a nɔgɔ kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ni de bɛ ne nin jɔ nin kuma ninnu bananikɛla ninnu tɛ ne tɔɔrɔ olu dalilu de t'olu bolo mais nin ka jugu ni jahanama ye nin ka jugu ni coronavirus ye a ye mɔgɔ minnu fɔ de ka utiliser n'i y'a sigilen y'a juguna kan i b'a kɔnɔ a bɛ k'e kɔnɔ ko e cɛ a bɛ nin bɛ arasa dɔ ko sabula o jɛra ka kɔrɔ o de ka di maaw ye bi o de kosɔn n b'a jaabi n bɛ kulisi dɔw la ka hɔrɔnya d'a ma ka dignité ko don sabali miiri ko don kunu ka bi sɛgɛsɛgɛ ka tɔɲɔ sɛgɛsɛgɛ ka kuma peser mɔgɔ kelen n'i y'a déplacer n b'i nɛ minɛ jeliya kɔrɔ sa hɔrɔnya kɔrɔ sa danbe kɔrɔ jeli tɛ kɛlɛkɛla ye mais ali jeli kɛra kɛlɛkɛla ye e cɛ e masa i kan k'i yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ jeli jɔyɔrɔ jeli kɔrɔ i yɛrɛ bonya dɔɔni sa n'i b'i yɛrɛ bonya dɔɔni maaw bɛ sin k'i bonya ten maa tɛ maa bonya ten maa b'i yɛrɛ bonya ten hadamadenw b'i bonya ten ayisa hadamaden i da cogo i sigi cogo fo hadamaden k'i yɛrɛ dɔn ayisa yɛrɛ dɔn kɔrɔ sa bonya kɔrɔ sabali kɔrɔ sa hadamaden min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka maaw bonya o ye taabolo dɔ de ye o taabolo fo o taabolo in ka ye i ka kɛwale de kɔnɔ o kɛwale fo o ka ye i ka kumakan kɔnɔ o kumakan in n'i y'o fɔ a taabolo bɛ ye i ka kuma kɔnɔ maa min b'a yɛrɛ bonya n'i kumana dɔrɔn a bɛ ye i ka kuma kɔnɔ kan kelentigi n'a kumana a bɛ ye a ka kan kelentigiya kuma kɔnɔ ka da kuma sigi cogo sara min bɛ kuma na hɔrɔnya min bɛ kuma na danbetigiya min bɛ kuma na o kɛ cogo o fɔ cogo kuma sigi cogo hadamaden sigi cogo i bɛ sin ka hadamaden peser o de kosɔn n ma se ka da o la depuis ala k'an da ma da o la sabula n bɛ aw ka kuma sigilen lajɛ kuma daminɛ n'a laban a kɛcogo a sigi cogo a laban a kɛcogo n b'a mɛn ko arasa ka ɲi de nka n tɛ dalilu sɔrɔ kuma kɔnɔ c'est à dire ka kuma peser cogo kuma sigi cogo kuma bɛ tugu ɲɔgɔn na phrase jumɛn o de t'aw la aw t'a dɔn aw kɔni b'aw dɔn nka i ye jeli de ye nka jeliya kɔrɔ sa hɔrɔnya de ko don sa bonya de ko don yɛrɛ dɔn de ko don sa maa b'i yɛrɛ bonya cogo di sa an k'a ka kumaw lamɛn tiɲɛ seginna baba ma tiɲɛ seginna baba ma baba aw bɛ yen nin mɛn tiɲɛ seginna baba ma contre qui contre qui nka t'aw dɔgɔya dɛ a ye muso min su arata la a ko o ye tiɲɛ de ye baba kamara ye fɛn fɛn kɛ a ko o bɛɛ ye tiɲɛ de ye baba kamara ko arata ye wari min na a ko o ye tiɲɛ de ye nka a m'a bɛɛ fɔ de nka a ye kuma in bɛɛ fɔ globalement siɲɛ kelen ko jahanama kuma de fɔ sisan kabako don baba ye fɛn fɛn kɛ kojugu fɛn fɛn piège fɛn fɛn ko a ye alimami muso piéger k'a di arasa ma pour que o ka jan da pour que ka dalilu sɔrɔ a ko a bɛɛ ye tiɲɛ de ye nka a y'a bɛɛ fɔ dakuru ɲɛ kelen
wamba wala afole bile angata c'est an bɛɛ dɔ fɔ baba ma n'u b'a fɔ ma ko gorobinɛ dɔ b'a fɔ ma ko bobara k'aw k'a faamu baba Cabral ngo tiɲɛ segin ma ne de côté n tɛ maa crise dɛ mais je dis la vérité ne tɛ siran ma ɲɛfɔ kan n bɛ se k'i bonya wa n'i ye manamanakan fɔ n'a ye ɲɔgɔn ye a b'an cɛ i kana i tɛ se ne la i tɛ ne lafɛ kana mɔgɔw kɔlɔsi kanu sogo ɲimi a ma d'aw ma de ko Dani de pari de ko gorobinɛ jɔn y'o fɔ Dani de pari tɛ hali bi a ma fɛn fɔ dɛ Allah baw ma di Ala ye kan nin kuma in fɔ o de kosɔn a bɛ menace fara a kan mun na de a b'a dɔn a ye min fɔ quoi a bɛ menace fara kun de don ka taa walasa i ka sira ye n'i bagabagabagabagale sunguruba diya ka fɔ la bilahi ni baba ye tiɲɛ fɔ Ala ka nin minɛ kafiri ye nkalon tigɛ wa kafiriki ye nkalon tigɛ wallahi bilahi kafiri ye nkalon tigɛ kafiri ye nkalon tigɛ dangaden ye nkalon tigɛ nafigi ye nkalon tigɛ hasidi ye nkalon tigɛ baba ye tiɲɛ fɔ i bɛ sin k'a fɔ ko baba ye ni tiɲɛ fɔ i bɛ sin ka sago o kuma kan a bɛ fɛ ko a ye dalilu bange nka baba ye tiɲɛ fɔ ten ayisa o kɔrɔ de ye an k'a tiɲɛ de an k'a bɛɛ tiɲɛ de kuma in kɔrɔ y'o de n tɛ se ka fɛn fɔ a ma de nka n bɛ n dogo gorobinɛ kɔfɛ n bɛ n dogo maa kɔrɔlen kɔfɛ a y'o de kɛ sisan e bɛ se ka mun de fɔ ni baba ma fɔ e bɛ se ka mun de fɔ ni Ivan m'o fɔ e bɛ se ka mun de fɔ ni Amara Bajeli m'o fɔ e bɛ se ka mun de fɔ ni Idrisi m'o fɔ i bɛ segin kuma kɔrɔ ninnu de kan i b'o kelenw de soutenir kuma kɔrɔw tɛ o depuis an ma tugu Arasa ko nin kuma kɔrɔlen ninnu bɛ ka fɔ depuis an ma tugu a kɔ e bɛna segin olu de ka suguruba denkɛ kan fɔ la k'olu de ye tiɲɛ ye sisan n b'i lajɛ n b'i lajɛ n b'i lajɛ i ni Ala cɛ depuis an ma tugu Arasa ko nin kuma in bɛ ka fɔ ko a ye wari minɛ ko a fɛrɛlen don ko maa ɲɛnama tɛ ko a bɛ jɛnɛya kɛ ko a bɛ nin bɛɛ fɔra k'a kɔrɔ ne ye nin bɛɛ mɛn après quoi jɛnɛya den k'a fɔ la i ka salon kɔnɔ ko Arasa ye wari minɛ ok ne Arasa ye wari minɛ après quoi jɛnɛya den k'a fɔ la an ka lamɛn toujours ko kafiri dan don wallahi billahi donc ne tɛ n sigi n ka vidéo kɔfɛ écran kɔfɛ ko n bɛ manamanakan n tɛ manamanakan fɔ mɔgɔ ye je vais vous dire la vérité tiɲɛ seginna baba ma n tɛ kuma ɲina dɛ kan campagne tan ni fila la yan na dira ko kana di viremaniw ma faransi yan lahi bilahi a nafolo taara min u y'a tila u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u y'u sigi a kan a pɛrɛw bɛɛ bɛ mun u y'u sigi a kan olu tɛmɛna komi n y'a fɔ aw ye cogo min ne donna liti n ma don liti la ko u cɛ ka ɲi n ma don liti la u cɛ ka jugu ne donna la parce que jamana ye mali de ka di n ye n tun bɛ fɛ mali ka boli arayi dɔ de kan mais mali ba diɲɛ wuli mali tɛna se ka boli o kan puisque tiɲɛ tɛ fɔ mali kɔnɔ an bɛ ka ko wari dɔ dira video ma ma k'o ka campagne kɛ a dira jɔn ma a tigi tɔgɔ jɔn y'a di e bɔra o kalama perriw b'e bolo nka fɛn ma d'e yɛrɛ ma maa min nana k'a fɔ e ye e t'a dɔn o bɛ ka fɛn dɔ de ɲini e y'i ka dalilu kɛ ko e y'i ka passeport fara ko min kosɔn ko walasa président ɲuman kana o kun kosɔn i tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ i ko wari dira o minnu ma depuis o don o prévu kan ka sɔrɔ i bolo o munna depuis o don i ma o kuma fɔ o don bi de i bɛna o kuma fɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min t'a don kɔnɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min t'a minɛn kɔnɔ tiɲɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye wa kuma in c'est à dire quoi hɔrɔnya t'i la k'a fɔ quoi a maîtrise t'i la o bi k'a fɔ sabula i t'a mérité i bɛ kanali dɔ de kɔnɔ o kanali in ye i nɔgɔlen don i kasa bɔlen bɛ
n'i ye fɛn fɛn fɔ o nɔgɔlen bɛ maa nɔgɔlen o mana fɛn min fɔ ne tɛ t'a la walima i bɛ bɔ n'i ka perewu ye sunguru b'a diɲɛ kan fɔ la an ka taa. an bɛ ka vi nin nkalon in de kɔnɔ wa an bɛ sa nin de kɔnɔ aw kana siga fiyewu ne de ko ten e b'i ka ci bila ka faamaw neni ka faamaw fa neni i y'a k'i yɛrɛ de la puisque e tɛ taa mɔgɔ joli bɛ yen bi bɛ se ka don Mali kɔnɔ a mɔgɔ joli bɛ yen i tɛ se ka taa Mali yɛrɛ la a mɔgɔ joli bɛ yen. Depuis quand o bɛ ka faamaw fana defa depuis quand contre anw depuis quand ko an bɛ ka faamaw fa ni k'u bana ni hadamaden yɛlɛma cogo man ɲi ka yɛlɛma ka sin ka teliya ka bɔ ko i yɛlɛmana i y'o de kɛ sisan an ka taa. Bon n bɛna min f'i ye n b'a fɔ i ka bɔ i ka jɛkulu kɔnɔ dɛ to i ka jɛkulu kɔnɔ mais franchement i yɛrɛ bonya parce que i bɛ jɛkulu min na a ɲɛmɔgɔ o ni RPM ka di ni IRD ka di c'est-à-dire parti tɛ min kɔnɔ o ni min tɛ baro kɛ parti tɛ Mali kɔnɔ o ni min bɛnnen t'a la ni bɛɛ ka di a b'a kɛ élection kɛ sisan a bɛ jigin a bɛ tila ka t'i sigi siège la walima a bɛ t'i sigi siège la n'u bɛ baro kɛ fo b'a fɔ awɔ i kɛ min a diyara bi mais i ye nin yɔrɔnin nin fɔ i bɛ nin yɔrɔnin saba ka balo i bɛ conseil d'a ma a bɛ tila ka taa yɛlɛ a bɛ segin a kan pour vous dire a jateminɛ attaque joli bɛ kɛ Mali sanfɛ ni Mali nord la nin wagati ninnu na attaque jumɛn bɛ yen tugun min bɛ fondation la a y'a fɔ n ye. La vérité fait toujours mal. Mais attaquer quelqu'un qui m'a dit, même de grand dossier qu'on a c'est ça. Sorasi Juli Sarai. Voilà. A y'a bɛɛ confirmer sisan. Ko arasa tɛ fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ a t'a fɔ grand dossier sanfɛ. Tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a t'o fɔ bilen. A ko ani IRD ka di ani RPM ka di. A ko parti si tɛ Mali kɔnɔ arasa n'a bɛɛ ka di. A ko a bɛ grand dossier fɛn fɛn kɛ ko a bɛ tin a bɛ n'a sigira ka bɔ grand dossier sanfɛ. Anu bɛɛ bɛ masa la anu bɛɛ bɛ kuma anu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔw bɛ taa fɔ a ye ko o grand dossier kelen ko i ye kuma min fɔ i kun man ka fɔ tan i kun kan ka kɛ tan de o kɔrɔ ye mun ye sisan o fɔ kun bɛ sisan a b'a fɛ ka mun yɛrɛ de fɔ sisan de a ko sisan ko Arasipati tɛ ka tiɲɛ fɔ koyi a ko Arasipati bɛ ka kuma min fɔ a mako t'a la a ko Arasipati a bɛ kuma min fɔ kuma min t'a dusukolo la a bɛ fɛ k'o de fɔ sisan i bɛ nin fɔ Arasa de ma bi e ye nin dɔ bi de jaa Arasa tɛ hakili ye koyi jaa Arasa bɛ mɔgɔ kɛlɛ mais a tɛ maa kɛlɛ pour que i ka bi a bɛ maa ka kojugu de fɔ mais n'a y'i ye a b'i fo a bɛ baro k'i fɛ o de b'a yira k'a fɔ ko Arasa ka kuma ye nkalon ye a ye nin sunguruba den sigilen filɛ de e ma faga non c'est pas possible ko Arasa bɛ taa baro kɛ ni IRD de o de kɛra dalu ye sisan depuis quand ka baro kɛ ni maa ye o fana bɛ ka kɛ kojugu ye depuis quand non c'est incroyable putain ko Arasa bɛ baro kɛ ni IRD mɔgɔw ye u ka saisie la o de bɛ Arasa ka grand dossier kɛ nkalon ye sisan ah bon tiɲɛ tɛ fɔ bilen dɛ k'i kɛlɛ dɛ n b'i kɛlɛ a tout o de ye nin ye n b'i kɛlɛ mot bɛ i ka citation bɛ i tagama cogo n b'i kɛlɛ i kuma cogo n b'i kɛlɛ i yɛlɛ cogo n b'i kɛlɛ i ɲɛ man ɲi i sen man ɲi kuma in kɔrɔ ye o de ye a y'o de fɔ sisan ko Arasa bɛ taa baro kɛ ni IRD ye depuis quand ka baro kɛ ni maa ye fana depuis quand pour que n ka dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ Arasa ye manipulateur a bɛ sin k'a fara kan ko Arasa ye nin manipulation kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan nin kuma in nin ye nkalon ye nin don a y'a fɔ nin cɛ ma nin don dalilu kuma hakili dusukolo kuma hakili dusukolo ninnu den o ye kuma de
u dulonen bɛ ɲɔgɔn na u bɛ bɔ yɔrɔ kelen u bɛɛ bɛ barajuru kelen de la u sigilen bɛ ɲɔgɔn kan u ba n'u den u fa o ye dusukolo ni hakili ni miiri ni hɔrɔndenya u bɛ tɛmɛ sara de kɔnɔ hali mankan dɔ lɔlɔ ta ni kɛlɛ i t'a dɔn yɛrɛ nka i kɔnɔ i b'a dɔn de n bɛ hɔrɔnya d'i ma sa n bɛ bonya d'i ma n bɛ kodɔn d'i ma denyɛrɛnin dɔ bɛ den dɔ kulisi bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo a ye le wele ka na a ye jinɛyakɛla wele ka na a ye suguruba den wele ka na n ka hɔrɔnya d'a ma sa maaya fɔ maaw ye sa kodɔn kuma fɔ maaw ye dɔɔni sa ayi sa da na ayi danaya kan fɔ sa hɔrɔn kan fɔ maaw ye dɔɔni sa i yɛrɛ bonya dɔɔni sa maa tɛ se ka kɛ maa ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ maa ye jinɛyakɛla o tɛ se ka foyi kɛ ni jinɛyadenya ka fɔ tɛ jɔn tɛ o tɛ se ka foyi kɛ jɔndenya tɛ maaya kan hɔrɔnya kan kodɔn bɛ min sa hɔrɔnya bɛ min sabali bɛ min miiri bɛ min sa bilahi n'an t'i buruja fo kaburu kɔnɔ a ka ala ka nin minɛ ala ka nin minɛ vieux kelen kɛ tuguni n'an buruja n b'i kolo ɲimi n'an yɛrɛ sa tɔgɔ bolo aw b'a faga de kafiri den aw ka fɔlɔ e ci ko ninnu ye kafiriw de ye walahi bilahi ninnu ye kafiriw de an ka lamɛn attaque kelen pe a ye dɔ fɔ ɲɛna dɔrɔn attaque min n'a mali kɔnɔna gan bi k'a kɛra sisan k'a bɛ fɔ mercredi grand dossier la tuguni a y'a dɔ fɔ ne ɲɛnɛ o de la an tɛ mɔgɔ si kɔ ma an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɛnɛ cɛ o tɛ aw la sɔmi a ko mercredi grand dossier ko o tɛ fo grand dossier sanfɛ sisan a b'a fɛ ka fɔ de k'a yɛlɛmana depuis quand n t'i kuma fɔ o fana bɛ kɛ yɛlɛmali ye depuis quand dalu tanya n b'i fɛ k'i kɛlɛ o tanya n b'i fɛ ne de b'a fɛ i ka nin fɔ n'i m'o fɔ ne kelen de a bɛ sin ka ale kelen kɛ jama hakili ye k'a fɔ arasa kun kan ka o de fɔ n'a m'o fɔ dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ ko arasa yɛlɛmana a ka salon kɔnɔ jinɛyadenya ka fɔ la jinɛyadenya ka fɔ la a ka salon ko ale ka hakilina ye o de ye nka arasa kun kan k'o de fɔ ko sɔrɔsiw sara n b'a ɲininka ne halala don do n'a fa den do i ye mun de d'a ma président do ayi député do ayi o arasa jaguyalen tɛ k'o fɔ yɛrɛ koyi a ka wuli ka jɔ a ka hɔrɔndenya mana bila sira min ka don min na o don o bɛ boli o don ayi maa to o jagoya arasa ka i nin minɛ ka bɔ an da la ok n'i t'o fana faamu n b'i ɲininka kafirike n b'i ɲininka arasbaji ye kuma fɛn fɛn fɔ depuis a kɛlɛ daminɛ na bi ni ɲɔgɔn cɛ a ye nafa fɛn fɛn fɔ e ɲinana o bɛ ko e ye kuma fɛn fɛn fɔ ko arasa y'o kɛ o tuma na o bɛɛ ye nkalon ye wa n b'i ɲininka i ni ala cɛ i ni ka hɔrɔnya cɛ n'i ka danaya cɛ priorité ye mun ye bi mun kɛlɛ bɛ yen bi mun kan ka kɛ bi arasa bɛ kɛlɛ kɛ wagati de kɔnɔ arasa bɛ kɛlɛ kɛ temps de kɔnɔ arasa bɛ wagati de juger ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka baara kɛ hakili kɔnɔ kodɔn kɔnɔ basta i t'o faamu n b'i ɲininka tuguni kafirike hasidike nafigike janfaji n b'i ɲininka arasa tɛ sɔrɔsiw ka fagali fɔ a bon a t'a fɔ mun na de i ka sɔrɔsiw ka fagali fɔ o de bɛ sɔrɔsiw lawuli wa ayi est ce que arasa yɛrɛ de kan k'a fɔ ayi est ce que a kan k'i adressé arasa yɛrɛ de la ayi a kan k'i adressé jɔn na Ibrahim Boubacar Keita sunkuruba diɲɛ kan fɔ la i ka salon kɔnɔ a ye wari de di arasa ma ayi impôt b'a bolo ayi président do ayi député tɛ a bɛ adressé arasa la mun na de ko sabula a ka d'ale ye a k'a fɔ dɔrɔn ko sɔrɔsiw sara ayi ka sa a sɔrɔsiw bɛ lakana cogo di o de bɛ fɔ bi janga den sigilen filɛ o de bɛ fɔ bi punch ɲi minɛ kalontigɛla ye sunkuruba den a ka ɲi minɛ sɔrɔsiw sara o fɔra ka ban o mɛnna ka ban o donna ka ban o kɛra ka ban solution bɛ sa arasa bɛ yen de kafirike i ne minɛ a tɛ baara se hakili n bɛ sigi dusu kɔnɔ la n bɛ sigi hakili kɔnɔ kafirike i ne minɛ dalu t'i bolo n'i tɛ dalu ye nafigike n'i tɛ dalu ye sa i fana sa aw yɛrɛ
bonya do sa ay ko don kuma fo ma o ye do ne sa arasa be ka kuma mi fo bi o ye de solution jumɛn be sa solution be sɔrɔ cogo di ko don be sɔrɔ cogo di o de ko Sumala yɛrɛ taara o fali fora muna de fali fo don o fora mali o ma sɔn ka faamu n'o ma sɔn ka faamu wa o kuma kelen an tɛ sago ka o tuma na arasa dabara ayi o tɛ anw dabara ye arasa dabara o y'a yɛrɛ ta de ye a ka hakilina n'a ka wulikajɔ ma n'a bilasira min ka dɔn min na o don hakili in bɛ boli kodɔn ni miiri ni wulikajɔ kɔnɔ o bɛ boli o dɔn ayi o dabara tɛ arasa ko e dabara mana miiri ni hakili kana miiri cogo min na arasa k'o kɛ ayi o tɛ arasa ye arasa tɛ manipulateri ye o la n b'o f'i ye arasa tɛ maa ka hakilina fɔ koyi o bɛ a sɛbɛntiya o kɔrɔ fɛn min ka di e ye ayi arasa t'o fɔ e dun ko arasa salen don jaa fɛn min ka di aw ye arasa t'o fɔ jaa arasa tɛ maa fɛrɛ ta jaa maa tɛ se ka arasa manipule jaa a b'a bɛɛ confirmer sunkuruba diɲɛ na a ka salon kɔrɔ a t'a dɔn a ye min fɔ yɛrɛ an ka taa an ka taa Yaya Jibo sara arasa nɔfɛ a ye dalu yɛlɛma tuguni dalu tanya garando se tɛ kuma nin kan yɛlɛmali an ka taa ka mugu ci a la k'a faga o kɛra bɔdɔrɔmu tribunal Prophète Muhammad mɔgɔw ma sa a nɔfɛ ayi ka sa maa nɔfɛ o tɛ kojugu ye o i bɛ sa maa ko i ka hakilina ani arasa ka hakilina bɛnna ahan a b'a fɛ k'a fɔ de sisan ko arasa kɛra Yaya Jibo ma fisiri wale o kɔrɔ ye mun ye Yaya Jibo sara fugu danga den bɛ fɛ k'o de fɔ k'a to a ka salon kɔnɔ e cɛ fisiri waleya man ɲi sa ko dalu kɔrɔlen kura-kuraw fɛn minnu i tɛ se ka hadamaden kelen n'a ye de dalu minnu Baba Kamara y'u fɔ de o dalu kura ninnu ale fana bɛ kisi a fana bɛ tigɛ o dulon a y'a a kunkolo fa o de la sisan ka t'olu lamɛn video kɔrɔw lamɛnni nkalon 2 minutes ninnu 3 minutes ninnu nka o tɛ kuma bɛze a kɛra bi mun na kunun mun na bi mun na i bɛ o tiɲɛ bɛ don o de kɔnɔ ka bi tiɲɛ don bi tiɲɛ kɔnɔ ka kunun tiɲɛ don kunun tiɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛ ani kunun kɛlɛ i bɛ o bɛ tiɲɛ don a nafa ani kɛlɛ bɛ maa min ni maa min ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ o tiɲɛ bɛze o de kɔnɔ ko o bange o kɔnɔ en tant que munna de tiɲɛ bɛ don cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔnɔ u bɛ kuma fɛn fɛn fɔ arasa ma n'i ko a dalu diya dɛ munna de a kɛra cogo di o kɛlɛla mun na n'i ye munna pourquoi n'i y'o question posé arasa ka tiɲɛ bɛ d'a ma o yɔrɔ la bila a cɛ t'u la u bɛ yɔrɔnin dɔ de tigɛ ko arasa ko Sumala ka ɲi n b'i sin k'i yɛrɛ ɲininka ko Sumala ka ɲi munna de i b'i sin k'o tiɲɛ don o kɔnɔ o bɛ yɔrɔ wɛrɛ tigɛ ko arasa ko Sumala ma ɲi ko Buwasu ka fisa ni Sumala n b'i sin k'i yɛrɛ ɲininka tuguni o fɔra munna de pourquoi wagati jumɛn o tuma na o kɛra don jumɛn i b'o fana tiɲɛ don o de kɔnɔ parce que foyi tɛ se ka kɛ fo a kun ka don de n'a kun donna i b'a tiɲɛ bange o de kɔnɔ o si tɛ problème ye kuma bɛ ka kɛ mun de kan n'i y'o dɔn a bɛ k'a tigi dɔgɔya mun na olu ye dɔgɔyali de ta mais a y'a dɔgɔya mun na de mun na o t'o de don lagatɔ in sigilen filɛ b'i sen jɔ i kili kan an ka taa a y'a fana ba bila ɲani na fana ba bila kasi la mais nous on est là on voit tout ça à un moment il faut parler n'i ma kuma dɔrɔn a bɛ k'i bolo baara mais o t'a a ko il est temps que an ka kuma o kɔrɔ ye mun ye o kuma in kɔrɔ a ko arasa i bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛ ka n tɔɔrɔ de n bɛ k'i da de nka i juguya de bɛ n kɔnɔ kuma in kɔrɔ y'o de ko il est temps que an ka kuma o kɔrɔ ye mun il est temps i ka bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛ bɛ n kɔnɔ koyi i ka hasidiya de bɛ n kɔnɔ i ka juguya de bɛ n kɔnɔ a bɛ fɛ k'o de fɔ sisan i ka hasidiya jahiliya i burujali i leburu o de bɛ n kɔnɔ il est temps que n ka kuma a kɔrɔ filɛ o do
ko an bɛ ka mɔgɔ classé o t'a yira k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ critiquer a vidéo kɛla caman bɛ ka vidéo sigi u ye vidéo daminɛ bi u tun bɛ na ne ka vidéo kan 3-4 ans en arrière u tun bɛ na ne ka vidéo kan an fɛnɛ vidéo ɲɛna vidéo tacogo ka ɲi n tun b'o ye Sunguruba den o don an b'a fɔ k'a fɔ ko an ye nkalon tigɛ de o don an ko a ka video ɲɛna mun na de sabula tun bɛ ka arasa de tanu o de kosɔn an ko a ka video ɲɛna bi a bɛ ka mun fɔ ko arasa fɛrɛ la o kɔrɔ an bɛ sen jɔ a kili kan a fɔlen filɛ video kɛla kuraw ne don a fɔlen filɛ yɛrɛ daw ko yan ko ni ala saya cunna n ye an tɛna bɛ n cunnaw ye n b'a fɔ ka dugu yɛrɛ jɔn ye nin kuma in fɔ a ye Habibu Jamu de ta tɔgɔ man kan mais ne tɛ mɔgɔ si kɔntu la boy jɔ a ye Habibu Jamu de ta tɔgɔ man ni yɔrɔ in na a ko mɔgɔ dɔw ko ni arasa cunna an bɛ cu o ye jɔn ye Habibu Jamu a ye nafigi in mɛn n b'a ka kuma walawala o don nafigi in wele de jahili sigilen ko ale tɛ mɔgɔ kelen o a ye lamɛn nafigi in wele pris son chemin mais n b'a fɔ parce que duwawu bɛ ne kɔ n y'a yɛna n bɔra kɔnɔ n t'a la diɲɛ bɛ wuli n tɛ segin c'est pour vous dire que i t'a la mun bɛ e ɲamaden kuma o la de ɲamadenya ka fɔ la e cɛ ninnu ye kafiri denw ye sa jɛ i t'a la mun b'i da don o la de mun b'i da don o la de jinɛdenya ka fɔ la mun b'i da don o la réfléchissez un tout petit peu réfléchissez ko i miiri dɔɔni n t'a la nka an ka miiri dɔɔni n t'a la nka an k'a tiɲɛ an ka miiri o kɔrɔ y'o de an k'a ci an ka fɛɛrɛ kɛ il est temps que an ka kuma il est temps que an ka fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ yen o k'u détruire ka bɔ yen a kɔrɔ y'o de an ka taa o don aw bɛɛ janto aw yɛrɛ la chacun sont l'acteur de j'aime parce que ma vidéo kuntankɛlaw fɔ dɛ minnu bɛ vidéo sigi ka mɔgɔw clasher ka wari minɛ ka mɔgɔw clasher ne kama dɛ olu tɛ ne ka diapason kɔnɔ n bɛ maaw ma minnu ni Mali jɔyɔrɔ b'u la n'u bɛ hami ni Mali ye n'u y'a minɛ Mali kama an bɛ olu de ma vidéo kɛla bɛ yen hali n'i m'a fɔ ne se vidéo kɛla ne yɛrɛ b'a dɔn moi je suis le meilleur mais parce que vidéo in a nege bɔra n na vidéo kɛli bɔra ne la de la révision constitutionnelle ko waati de non pardon je crois que ay hakito pardon u y'a fan bɛɛ o bɛɛ n tun y'a dɔn n tun ma diɲɛ ye mais n nana n y'a dɔn k'a fɔ ja nkalon min bɛɛ ye mɔgɔ kelen bɛ ka CDR dirige aw bɛ hakɛ to CDR mɔgɔw k'aw tɔgɔ fɔ aw bɛ hakɛ to mɔgɔ bɛ se ka min fɔ passé don quoi o waati mɔgɔ kelen bɛ k'a dirige hali bi mɔgɔ kelen bɛ k'a dirige ko mɔgɔ kelen de bɛ ka CDR diriger ko aw bɛ hakɛ to de ok an yafara bi b'a fɔra to n b'i kili ci i bɛ yafa n ma n b'i sen jɔ i kili kan nka yafa n ma dɛ bi ma kɔrɔtɔ n ma kojugu fɔ n fili la dɛ i bɛ sigi i juguna kan ka arasa dɔgɔya bi ma kɔrɔtɔ yafa n ma dɛ kuma in kɔrɔ y'o de k'aw buruguya ka nkalon tigɛ ka da aw la k'aw kɛ fanɛ ni banɛnikɛlaw k'aw tɔgɔ tiɲɛ ko il est temps que an ka kuma ka ninnu bɔ yen ko a ye yafa n ma ok an yafara nka n b'i kili ci kafiri ye nkalon tigɛ an ka taa o don donc u nana bɔ CDR la ko n tulo b'a la yɛrɛ sisan ko a kɛra ko taxi bɛ yen ko CDR sympathisant wa mun de je sais pas donc nin bɛɛ bɛ ka tɔɔrɔ sympathisant bɛ yen CDR taxi bɛ yen o bɛɛ bɛ ka tɔɔrɔ o kiriyara mun na de o tuma ale t'a fɛ k'o ɲɛɲini dɛ ko n t'a ɲɛɲini dɛ nka aw de bɛ ka fɛn min kɛ o de man ɲi i komi tonton Kabanɔgɔ nan'i sigi a juguna ka sunguruba denya ka fɔ la sɛya ka fɔ la sɛdenya ka fɔ la
jɛnɛya diɲɛ ka bɔ la ci c'est du quoi o tɛ sɛ don sɛ bɛ jɛnɛya kɛ a bamuso la cɛ to kaba nɔgɔ y'o ɲɔgɔn na de sɛ a bɛ jɛnɛya kɛ a bamuso la hali a fa sigilen ɲɛna sɛ a tɛ maloya kisɛ kelen libu dan jɛnɛ sɔgɔ dɔgɔ ko n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ nafigi cɛkɔrɔ ye jɛnɛ fɛrɛ la a ko n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ nafigi jahili hypocrite dabaraba tellement que a dɛsɛra dani sen jɔlen b'a kili kan Habibu ko mɔgɔw k'i to ye a ye nin bɛɛ ye Habibu ko n b'aw deli ala kama a ye hinɛ a la a ye k'e to ye sa a y'o bɛɛ ye o dugusɛjɛ tuguni ka tila ka na video kɛ tuguni ko na ale t'a dabila o ye de maa min bɛ fɛ k'a dabila n'i y'a dabila i faden de ye o y'a sɔrɔ n'i bɛ ka fɛn dɔ fɔ kɔni o i tɛ ka foyi fɔ koyi diɲɛ don o don kuma kelen de bɛ nɛn sa diɲɛ don o don kuma kelen nanina fa nanina lâche dalintanya miiribaliya hɔrɔn kolonya e bɛ se danni na ko i bɛ taa jɛnɛ ni c'est à dire ko a ye feere dɔ de tigɛ pour que ka don danni ni jɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'u fara jɛnɛ ko ko i nɛn minɛ ka bɔ da la nafigi cɛkɔrɔ jahili n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ jahili cɛkɔrɔ ye jɛnɛ ma ɲi dɛ a ko jahili n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ est-ce que n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ nafigi i bɛ na bɛ la jahili cɛkɔrɔ ye n tɔgɔ bila a ko ok n'i tɔgɔ bila k'a kɛ sinangoya tɔgɔ ye k'a kɛ ni ayi komi a ma fɛn kɛ yɛrɛ jɛnɛ maloya tɛ hɔrɔn fa ni maloya tɛ hɔrɔn fa jɛnɛ ko n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔrɔ ko ale nimisara a ye jɛnɛ kɛlɛ ja i y'a kɛlɛ de k'i nimisara i nimisara i y'a kɛlɛ o kɔrɔ i y'a kɛlɛ ye nkalon kan wa hali sini i bɛ nimisa hali sini n'i y'a bila o kɔrɔ i faden de o ye de maa min bɛ fɛ ka dabila nkalonjuguba nkalontigɛla ninnu e de bɛna sigi tuguni ko jo bala sigi nani ko non ko jo bala keleli ko ale t'a fɛ ko ale b'a kunda dɛ tonton kama nɔgɔn b'i ma ni ala ye ni ala cɛ b'i ma ni ala ye nin ye sɛ de ye nin ye sɛ de ye nin ye mɔgɔ dɔ de ye a bɛ jɛnɛya kɛ a bamuso la nka i bɛ taa dolen sɔrɔ ka jɛnɛya la i b'a ɲininka tuguni a b'a fɔ ko ale ma foyi kɛ a b'a fɔ ko a kalan na ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ tawura tuguni a y'a kunbɛn a natɔ don n'a nana n'a ma foli kɛ i ta bɛ to i kɔnɔ adamadenw bonya sa hali ni maaw tigɛra i la i yɛrɛ ka da i yɛrɛ la sa sabali sa i fana sa hɔrɔnya ɲini dɔɔni sa danbe ɲini dɔɔni sa kɛ maaba ye sa kɛ maa ye sa anw tɛ studio de kɔnɔ e b'a kɔnɔ munna i bɛ kuma studio de place la de munna i bɛ arsa interpeller de a t'a dɔn ko a bɛ ka arsa dɔgɔya dɛ a tɛ dan o ma dɛ maa minnu bɛ arsa dɔgɔya ka jɔ bala ta a ka video kɔnɔ o jɔ bala in ye mun kɛ ka arsa nani k'a buruja a ma dan o ma dɛ k'a fa nani k'a ba nani a y'a ye o kɔrɔ ye mun ye a ko video in diyara n ye de jɔ bala nka n yɛrɛ tɛ se ka fɔ nka n'i nani na n bɛna condamner réseau sanfɛ arsa ni o ka ɲi continuer a tɛ dan o ma dɛ a b'i comparer arsa na malika y'a tante a bɛ video kɛ ere min na Abdul Ɲangi y'a tante
ube ya tante arsa be video ke ere ube amana kulisi mi do bo kulisi nyondo amana kuma mi fo bo kuma nyofo ne ni kuma fo ya mena ube de dro karasa abe mi abe jojo na jora radio la ube jo nta fe de nga mba de la de ni ne ti fenti de ke fuko nyewli biga galunde ta nye dongo do ka joila ni nyuma mi fo mbo fiye ye nyuma yage ay ni kafri fe fenye rezo sanfe atari dlo Musa Mara ana arasa ka aliyasi i depuis quand e arasa soutenu sani ka fo Musa Mara ni seder ka aliyasi jonde ni ni ngawla su groupe dia ka fola depuis quand e arasa soutenu depuis quand kati dlo seder ni Musa Mara ka aliyasi la onya na o kanyo na modum tigele mbila ibidi dlo la ka ke profiter la ko ke dalu ye dro ka tere ko mo kele no seder de ya fo ko mamu te seder ko no luka ulu be saka ko mo lu fe o ka femi mi kadu yo ko dabla o ka du ko no seder de yo fo seder de ya fo ko luka bara ye dro kana kuma video manu fe seder de yo fo ko video ko no ko nyara saka video partager automatiquement ko ta partager de wa awo sunguru ba dia ga vola mo o ta do be mi fo ko arazbaji busamara ani arazbaji akari yaji anyana ajara nyo arazbaji akanyi sederi aw yeminke anyana ajara nyo kasinga fo video ko no ko nyara saka video partager automatiquement ko ta partager de wa awo Gabriel Galotiki akuta partager uro ko ta ko nya partager bi aya partager muna sabula akuta partager yuguna bogoro la lumay bogoro anga ni la lumay fala be de toute façon le chien à boire la caravane en la domaine de tout ni on y a fait la ta a venu pour ça à Rome parce que tout le monde condamné mais quoi nene rock ma bordo mi ga ceder defa ga la defan ntu ta do rek ka foko nye barake tellement musoroba yi ta ke na le mbe ceder mi na beka kuma ka mi ga kan mais moi j'étais obligé comme musoroba ma kan ka to rasta ko ka to ceder no mais au moment ça do era là oui ça ni fisi wala aya bene ko arasa yulu sarane fisiro wale nyaay o fisiro wale nyaay muny ambe kuma to lame o fisiro wale nyaay o yemuny arasa yemu kilende ke pima forondola akabona ni afadendo ni abadendo mba pi ni la c'est un défi ni mabona idi fadenye jene adia ka fola wallahi billahi pima foronto ali mangando lolo tani kele ni to gorodo mba fiye pima fronto nye devi la se ni mabona iti fadini ni mabona kuma kanye a video a prévu ante ya vima wallahi ala ki isra ni kan ngani ya jugu ya ni ka kafir dinya ala ki isra ima ndi danga bido de ki ala ki boni ngalo yen kono ala ki boni jugo yen kono ala ki boni hasidi yen kono ala ki boni nafi yen kono asigi leveli ko kete musote eche ni temone bo afade una sa maya ko sa doni ko kodo ko sa ni temone bo deni eche ni temone bo deni angala sera cogo di ka bilakoro labɔ anw ka mɔgɔ to k'a fɔ k'u bɛ anw bolo Allahu akbar ba ka kuma in jɔ ni yɔrɔ in de la ko arasibaki ye video manu sara a bɛ k'o de fɔ de ni defi de lase n'i ma bona y'a de yafi ma ɲama diɲa ka fɔ la wallahi y'a de yafi ma n'i ye nin nkalon tigɛ ka n mako bɛ nin yɔrɔ in de la bi ma foronto arasa sara ni nin de ye bi ma foronto Allahumma
pima fronto Allahumma ko arata ya on sara ni de ay o dallo kera munye ko ay video manu sara ka wulu nani Allahumma masa mali on bawo do ya on sere Allah pima fronto Allah hal ni tara sa fe kana galon sira la saje Allahumma pima fronto ba pervudia ni arata e mo min bila ka sara amma daw ma do ka ya sara pima fronto adallu be misa pima fronto mali on be ki makuno ko be singa tigara tala daga be taka bo mali on dala pima fronto ay dani de sarawa pima fronto ay habibu de sarawa pima fronto ay jena so do de sarawa pima fronto ay seku sago de sarawa pima fronto ay liyo de sarawa pima fronto mbi mani alaye muhammadu jini katnye je yire ko ibe tinye defo jeli ke ali be ki wole sa ini ka horonya antake ni horon dinye ifa deni de sunguru ba dinye ni mabona ya de yafima wallahi billahi ana prevuti bro ni maboka ya fadele ante yafima tuguni sunguru ba dinye kan ni site ko jugu yede ko mo be tila kan ni tuguni che ambo yoro freme amina abdul nyangila video janya na arsa bina direct la 22h 21h mali na arsa na bina datsa ko foto ko ni mali kono alliance musoma bina ko daluke minye bina yoro jumi abdul nyangi ni idrisi e video meke abdul nyangi idrisi ani ni kwa ki kali ko kasoro ma wori mine abdul nyangi e video fefe ke amena bite kurtige video je janyana ko mais souvent nama non vo c'est très important abdul nyangi ko jugu minge ay kuma minge merde que ta bonne biga avec ya fama voilà nyaji comme tant de temperamente pima fonto wallahi billahi sunu bi ka video be décortiquer ka kulisi do ila ka horonya ka dambe dignité ko do misali horonya dambe horonya molan kolonya libu ika kuma ke chogo asigi chogo mba be walanga mo parmo ka do igono kono ka do dusu kolo la ka galo sama ka bo angala abdul nyangila abdul nyangila filene abimir wow professeur, ma nomination sera rien. Mais chaque fois, le franc, attention, Marie Kabila, même pays, je m'adresse personnellement au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis 2015, j'ai décidé de le tenir avec conviction, avec détermination, au péril de ma vie, au péril de ma carrière, et j'habite tous les coups et tous les risques pour la stabilité des institutions de la République. Sans arrière, ma récompense sera, ma trophée sera, ma nomination rien. Mais chaque fois, le fera, la détermination de la confiance. Ibeka de interpeller neurona ka fanga interpeller ko ama wori soro ama trophée soro ama nomination soro ama récompense ayo vol récompense ko mo fana soro o kro ama go bal ambe ni aba hakili neurona abdou nyangi de niveau anga ni fana lam Parc national niveau là.
doina jama jolen be fo atlo bala ci damne ye stratige ka fere ci srawka ka mene ka shikululi ka sa marfa la bossa be ka ti ka di pulsu fana shere be bako ama uchala yo ola teknis elementi ka nya pesa di kromajo ne ngula ami ya fadeli mo fewla boka marfa chikam boka fokono kwa kana fan tiflo kwa chikma masi boka kaka la marfa chawa ne tumagulu ni ye kalafisi bora ne Abdou Niangi ga kuma ka minye ko ga galon ta ka sigi Mahmoud Diko na ka jamana ne arsana ka jekulu no barakata marsi ke rola Abdou Niangi ye o de fog aka radio sanfi ko marfa de bi bolo Mahmoud Diko bolo arasa bolo ako marfa de bi bolo ku ube ka marfa nyesi polisu ma ku ba fe ka marfa ki ama do ma ku ye marfa ki a filmer lemba bolo a prévu babolo Abdou Niangi ni ngalondi malembe jure nyana nyebe jule nyana Abdou Niangi de ni ngalondi ku ye marafata ku ona marafata ra marsi ke rola abe ko de kuma fonni sisa ni ngalondi ku bay ni de ko ale journaliste ko ale halala dindi toujours on be continuer voilà après na fulana bana lame ani Idriss Martinez ko ne boye video mingi abu fana lame information do ko ndaro ko pistolet chika kala fis bora ko de ko malien dum benyene ko ka video bi bolo ko no ko ci chongi chokki tana video bi ama o video donc kala fis ide la alchimie amoy kala fis rebe ko la ni wakati na di peut confirmer ça anga ti be boka aduna ne be to mo fi na pardon donc il y a kala fis mi po quelqu'un que je ne connais même pas oui mballa ka ye mo be ka ci mais eux ne savent pas 5 avril là. Et ne fait mi fo. Jim ya me Jim ba domin. Ko ale te kalafis du do. Est-ce que odowa ako mo de te mali kono min be se ka bona ale ka prévuer. Mais Idriss yo de do atulo la ka foko kalafis bora na ka kuma do ye ko do atulo la ko halbi mo ama bona prévuer. Ako prévu babolo video babolo ko marfa be Diko bolo na ka jama o be ka marfa ki sur rasula a video babora prévu babolo fo bi Abdou Niangi kilinkili ko ale be tinye defo ko ale journaliste de peuple mali on ka journaliste amine na fade tola galo ka sira balima wala sinjiula Abdou Niangi de ni galo ndi ni be jole nyana mali be jole nyana ambena ka kuma fulana la tuguni jo boy ne peut pas partir, surtout quand tu as du régime courant. On ne peut pas être journaliste en même temps faire part du régime. C'est impossible. C'est même quasi. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok, là, Joe. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il est sauvé. Logique. Est-ce que l'information est dit en moi? Information ni tout ma dit mo ni mo pour information et no ko na kadi to on na le ke parce que oui journaliste ka barewa de ba bo yoro de bo Idriss tellement que Abdou Niangi re kadi Idriss ye mais tellement ka tegele mba ka dalula ako ei ando le mbila denga ite ba ka boni foyi mo mona boni ko dalu e ibu ko dalu ko kare ako ite boni foyi ako anyebi la ite barafuila ni lakeya ka ibe ka she nemu ka tali mu she nemu ako ika bara yo de bi Idriss yo de do atulola ma Idriss ira kunga ga ere faraka de konneni ante foila hasidiya nafiya
jahiliya o de ye kuma tiɲɛ n'o tɛ a ye tiɲɛ de fɔ dɛ nka nafiki de ye tiɲɛ fɔ Idriss kun kan ka fɔ ne ni anw Abdul Nyangi ne ani anw ɲɔgɔn hasidi tɛ Mali kɔnɔ anw tɛ bɔ ni foyi ye dɛ ne Idriss yɛrɛ depuis Ala ka dan ma bɔ ni prévu ye an bɛ Ala sa ka kumaw de contrarier dɔrɔn k'o di mɔgɔw ma infiltrer an b'o tigɛ tigɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka coup d'état ka t'o tugu a la nafiki yɛrɛ bɔra ni mun ye hasidi jahili i ma bɔ ni foyi ye nka nin b'a bolo k'a yɛrɛ kɛ journaliste ye ka Abdul Nyangi a y'o minɛ k'o di diɲɛ ma n ko bilahi a ye taa Idriss ni Abdul Nyangi ka video minɛ a ye Abdul Nyangi faga de a n'a ka ko bɛɛ Idriss merci beaucoup nka kafiri ye tiɲɛ fɔ wallahu wa butus merci beaucoup ala ka siri kira da bɛɛ lajɛlen ma n kana video in tigɛ jɔ a kana a bɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ c'est à dire quoi n b'aw bɛɛ fo ala ka siri ala ka hakili ɲuman di Arabakina jɛkulu ɲɔgɔn n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Seko Sako ana jɛɲɔgɔn n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Asma'u Bagayogo Fatumata Zahra idéologie ali ka foli bi ala ka sini kina dima Rasa Senior Basir Tambadou Fatumata Kuyate Buyata Sekumar Diallo Jene Sogodogo Dani de Paris Sogolon Jata Fantasisi Jason Toroski ala ka sini kina dambela jelema kangele ambe dona ni tourner gele ya we arasa ka yiduli en tant que no matige ka bokku ngolo kono nambe tambese aramade ayi wallahi be kuma kele fawye ikawori otoyi ikana folo to makubi ka yi hakil na lasa makubi dusukolo la aya dusukolo di ali makubo de ni sebe ma mi ikana folo disa arasa makuba ala ka demina arasa ta fo ma yende mesa allahumma baki de mesa balaira bravo che mi tese ka ci barake sa bravo sider sympathise Dani de Paris ala ka sini kine dawma arasa de menina Mali de menina allahumma ma si tese ka fenke fo ma mi be fe ka fenke che mi be fe ka ke allahumma arasa de meni Mali de meni de che danga din ta fa musa nafiki ta fa musa hasidi ta fa musa nete Mali fede nete mosi deme ne ba arasa de deme afa musa laga to yin arasa be ka Mali de deme sa arasa be ka fantaw de deme sa mfa musa allahumma arasa be Mali ko de la ete o famo halibi ay mo mi be yero ko la o te arasa ka barake sa allahumma ay afa musa arasa be Mali ko de la sa non de barai nete se halibi ka yere de zero barai fantom be ka nyesi joma bisa ras ba yatimo be ka nyesi joma sa ras ba duko kolodo allahumma kana danga burujade betla kata katla kana jiga dinge kono serute ba rote jigiro mimbe o yire dayoro mfa musa duko kolote sa hakili kodo arsa here de fantom arsa here maduma arsa bone de mauduma aisa afa musa laga to imbe ka kuma ni kodo nde imbe ka kuma ni hakili de asinyesile mbi dusu kolo de la anyesile mbe hakili de ma be ka bo ma de ni do denire ni do bebe de ni do hakili mankando hakili bila ibe kuma infamu asigile mbe dalu sanfe kodo sanfe kuma sigile mbe abete mesara kono asigile mbe dalu sanfe hakili ani kodo miri an sabali abede pa hada maden ke chogo isiki chogo ida chogo dunia be dola nga do tisika dunia di dunia ateme chogo de ka गर्ने dunia no e sarai kuma ai dunia bela jele dunia ire ito do de wa dunia e bara de esa minize bulanzeri mami mbeka pusi mboli abe fo ode mako doni mbaka nga doni we kuma de nga doni o bara we pusi bol la de we bulanzeri bara ke la de dunia mando dunia bebi balo ka dunia de la kaso karada nga kala de ayi tene balo sa ire do doni sa ni kala na ayi ina fa de kodo sa beni ina fa de kodo president na fa de kodo sa kala ye na fa de sa
kalan ye hakili tɛmɛ sira de ye sa hakili a y'a ɲini k'a dɔn a ye ko dɔ ɲini k'a dɔn hɔrɔnya dɔ sa a y'a yɛrɛ bonya dɔɔni sa maliyɛnw ko dɔn kuma fɔ mɔgɔw ye sa maa si tɛ maa ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ maa ye hɔrɔnya de ko don sa denyɛrɛnin dɔ bɛɛ bɛ dennen dɔ Badara Saja lolo tan ni kelen ali man kan wa wallahu tos